Skilari. Baru sejalan yang terjadi nama Fly boleh katakan dia. Kira terus keren. Jika mereka adalah pas. Hingga cuma berpikir. Collision. Israel control. Mana dia itu? Israel kembali ke bawah. Israel. Nur Israel kembali. Tim Raja defender Israel কিন্তু প্রথম গড়ি সুন্দর তন্ন করে নিরীক্ষণ করতে প্রত্যেকটি সুন্দরভাবে জবাব ছক্কা সেই রিভেঞ্জ জবাব পরিচালিত মুকাবলা মাধ্যমে এই ময়দানে Kata dari Ekapakan adalah Mucet French Masih niantron bal Halka clearance Dari Dahagana Tiki Rogoy Bebas pada putu lagi deh Putu clear bal Legal kagere Sekarang kaya number 21 Chotok Jabat Anita Masih Hasan Darabal Robin Nundar Patakan Kalita clearance Hui kena Tiki hak control bal Halka pasare ছোট লাগে ছোট হাসান বল ছোট নিয়ন্ত্রণ বাড়িরা বাচ্চা বাড়ি রাজা নিয়ন্ত্রণে হালকা মিশরে নিয়ন্ত্রণ পাস শুনে লাগে যাবে হালকা মানে সুন্দর মাছের বল খিলাড়ি ভারত খেলার অন্তর্গত নম্বর 5 বলে টাকা দেন এর তুলস করেন এটা আমেরিকা দ্বারা পাস হেডা চলে ফুটেন सामने से कप्तान रहते हैं ठाकुर किसको यहाँ पर वर्ग दिया है दूसरा खिलाड़ी को मौका सुनील लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्लियरेंस रखते हुए इस्राइल लहाए और जिस सारे से क्लियरेंस का बॉल लपाए हर दफाई खिलाड़ी चालू होना बनाते मेरी तो काफी तरह होते हैं This story, high bisa mengena, lorena takkan di beramal bisa mengena. Bang legua, okey kerja, bang legua, okey kerja, takkan cuma kerja beramal ke, habis balik ke kiri, atau dia kira di bawah lagi, atau dia kira di bawah lagi. Lorena apa? Sudah itu jalan. Bukan Israel berani apa tekanan, bukan mereka. Dekat sektor bol lepas ini juga ini apabila ada jalan sering lagi ke bol dan sedikit lagi pada bol yang akan terkait ini apa ini semua mulai oleh selalu apa sekian berarti cara commitment benar berbeda labai defending good bit of getting the get siapa dia bermain until now attention is not finished definitely it is another hot shot for Chipmati Taxi. Cross coming forward, coming out. But it is equally. Good clearance from the defense line. Israel. Apakah the ball. Play for Bomb. Good ball. Once again it is for Bomb. The knock is over there. Play for Paco Disco. Another good pass. Good comeback for ball we can see. Between this player, once again Iraq will play for Cyril Superb and look me clearing it with the header. Iraq is with double position. Good pass. Good and superb position from number 10. Good. It was no look pass like cricket. Definitely. Good ball. Come up to Cyril Lohar. Seren, nak kembali hormati keluarga bebas dan Seren to Israel play ball, ठाकुर किसको, दादा good ball to Enak will play to us, करेंगे lengkap sujud dari segala Indonesia jaga tahagana sujud tahagana
Mr. Azikade, Nasir Hurikal Pikadir, not Tak Beraf, Mr. Ukalekade. Atau bola setelah masuk ke sana ini lagi kita through the right part, looking to counter once again for equality. Yazi intercepted. Superb. Defending against the other Maji. Another player. Right there down the defense line. Tutu, well clear. He has a goal and quickly release from Tutu. Nice plan once again will get the ball. Puts it down to good control by Israel. That was a player now comes here. Look at the position. Looking for an assist. It was good control of the ball. Good ball, but Sunil. Looking at the defense line, McCarthy here. Double McCarthy. Now heavy. बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार लेकिन अच्छी कमारिंग की पक्के तरह इस बार ये खिलाड़ी भी बहुत ही डेवलप किया है अपने आप को बिल्कुल उभार के निकाला है ये बिल्कुल फिर से यहाँ फोटो के लिए फोटो रिलीज किया है टिकी के तरफ पास फिर से दिया गया है वाजी को वाजी সেখানে বাসানা বাসিয়ে দিয়েছেন টিকির জন্য বাসবাদে গোল ছিল বানা চলে এসেছেন ভাসান্না বল এগিয়ে দিলেন কিন্তু কোনো ফায়দা হবে না লক্ষ্মীরাম ইঞ্জিনিয়ারদের বলটা নিয়েছিলেন তারপর বল আজকাল ইসরায়েলকে বলটা দিয়েছিলেন এখন যদি খবর কিছু আবার অনেক পাশে দেবেন ইসরায়েল বল নিয়ে আসছেন ইসরায়েল ভাসানা বল খুব ভালো কন্ট্রোল बिना पानी ना पाई विकेट से आगे रन के प्लेयर का और सीधा बॉल गाड़ी ना पाई वाव लेकिन अब तो खर्चा दोनों रिलीज बॉल तो खर्चा बम दोनों की तो था तो किसको अभी सारे संबंध फुटबॉल मिड बनेला जो बंद दोनों रन पास करते bisa jauh dengan kombinasi football jatuh itu tunggu salam ke negara sebelah bang kekejakan jabudu ini berapa dicuri oleh jangka ini pas berapa lagi pasangan jatuh ada mereka ini berapa boleh mereka lagi ke pamnya macam bangkit gol bama capture gol tahanan kita takut itu ada itu orang lagi ada pas ini lima baca sekali mereka sibuk kurang ke finally क्या बात है बहुत ही नंबर के इजराइल को बोल दिया है इजराइल के बॉल मार दिया तो इजराइल के बॉल चला इजराइल नूर मिसाइल के बड़े तीव्र ग्राही डिफेंडर इजराइल किंतु परंतु ग्राही सुंदर तन्न करी निरीक्षण करते प्रत्येकटी সুন্দর ভাবে তোমার পয়সাটা তবে দেখি বাংলাদেশ ভাই পদ্ধতি টাকা এই পক্ষ ধরে সুন্দর ক্লিয়ারেন্স সুন্দর আছে বর্তমান बिल्कुल क्या बात है भाई बहुत ही बड़ा शानदार करके गुजारा काफी शानदार काफी बेहतरीन बॉल हरी ना पाए क्लियर कदम नीचा चला फिर रे मारा पर भागो हमारा लगा बॉल ओवर सुंदर होता गोल चांस लड़ता है मेरा बच्चा और ना पाए सुचाम से डेंजरस कर दिया और चांस करके जब देता Robin Nabarial shooting out of the half chance. What is for again? Curious right. Again, Tago Chalava, Tago covering. Victor Managare, Tamre. Take it, ball, take it. Again, ball is what is upon the cross. Lohan. नाम जैसा कॉम्बिनेशन दिखता है छोटा मगर नमस्कार समझ रहे इनको छोटा दिखता है छोटा मगर काम करता है बड़ा छोटा या टिकट करना समझ रहा इसको जो कि ये है बड़ी यानी कि लंबे रेस की घोड़ा काम नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ अधूरी रह जाएगा ये इनका काम जरूर
Second, Agu Hamram, control the camera. Salsa pass, got to do again. Agu Hamram is pass. Israel Yabakai, Pulu, half Chalukara Bekra, Rokalabana, Pulu, Hote, Katino Chalukara. Later with the Banatik Sabati, the Banatik Padasakura, Tigan Akrama, who is Attack Sabata, continuously Chalukara, Halsa pass on the Pagula with the Agu Hamram, dangerous man now. Now Sunil once again. Let it combine with the cement of Africa. But it really was taking prevention from the teammates. The team, opponent team, very lightly. Later once again left off. डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर गलाचार दिखाते हुए दोनों नेता अपने ओर से एक बहुत जीत मस्जिद दखल भुगतान प्राप्त के 5 चरौने दूर संपन्न खिलाड़ जो फागुन है निश्चित भाव में निराश थी फॉर्मा कभी जो बड़ा ना जो दूसरी बॉल को कंप्लीट कर सकते दो गोल रे बटन सुधा पछुआ छथि एनो इस्राएल में बॉल दे छथि बॉल को बहुत शान देशर पड़ेतिले मथा फंडार के सुंदर भाव में खेल जीत मंजिल तारे किसी प्रथमार्ध रे ठाकुरଙ୍କର गोल ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ସୁନିଲ ଲୋହାର गोल स्कोर କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଜାଗାରେ କିକା ତୁଲୁ ଭାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି Ulrika Kocho देखिଛନ୍ତି ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ସହାୟତା ମହଜୁଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀରାମ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀରାମ ଡବଲ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ଏନୋ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁଲୁ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଲାୟନ୍ସ ପେୟାର ଆଇନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏନୋ ପତନ ଆସୁଛନ୍ତି तृतीय गोल आसान एवं सुंदर भाव में पास देते हेरी वर्तमान माझी गोल पकड़े अनुसंधान कर परिश्रम करने माझी माझी देखो डाहा पार्श्व पहुंची पारे कि नहीं छोटा छोट 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 बल सुधा छोट निज निज बल रखुଛନ୍ତି बॉल पठाइछନ୍ତି रोमाय भाई के इनसाइड कटरे करथिले किंतु परिशेष रे गोटिए फाउल नैसी निश्चित भाव में एम्पायर के फाबु के डिसेंड करे थोड़ी जो चांस पाई गया सुजोग का भाई करना लाखिराम थोड़ी जो समय दिया ले लगा इन्हें नेका सुजोग बना डबल सेव चांस का बॉल कारण एक समान समान अवस्था है हमारा Yeah.